अंशविशेष परिवार स्नेह प्रेम पाई मानव शिशुटी समाज में प्रतिष्ठित होता है। यही शिशुटी को समाज शिशुटी को मनीष पर मनीषटीए करने माता पिता जे केते त्याग और आत्म बलिदान रही भाषा कहीहबना। निजे भोकिला रही निज पिला मुखरे खाद्य देवा और तार प्रतिटी अभाव को पूरण करने माता पिता निज जीवन समस्त सुख को जलांजलि जीवन एकमात्र लक्ष्य द्वारा जीवंत माटी गंडेटी अभावर कोषाघातरे भांगी न जाओ। किंतु सब पिला माने पिता माता त्याग और बलिदान को बुझी न पारि से हतादर करि। आज सांस्कृतिक संध्यार द्वितीय दिवस आम विद्या मंदिर भाई एवं भौणी माने परिवेषण करने को जाउछंती एक सुंदर एवं करुण सामाजिक नाटक माटी कंढे। चिट्ठी पठेची बोली केवड़ी का चिट्ठी चलू चलू कौन लिखी देखा। हाँ अरे मु तो मूर्ख लोकटा अरे कमी पढ़ा तू चिट्ठी पढ़ कौन लिखी चिठा पढ़लु और ठीक अच्छे मु पढ़ू तू क्या पूजनीय बाबा मोर भूमिष्ठ प्रणाम ने आपण चिठी पाई बहुत खुशी है। आम एठारे भलरे अच्छे आशा करे आपण भल बापा बर्तमान मोर छुट्टी नहीं आपण जानते सहर में केते असुविधा मुझे मनर कथा बुझीपार कि कौन कर मनीष परिस्थिति दास परिस्थिति पड़े से निजक बिक्री करने को पछाए। हाँ मुझे प्रधानगर पैसा परिशोध करदेवा हिसाब कर 5,000 टंका पठाई घरटा ठीक भाव में मरामती सहित टाइल चाउनी खूब शीघ्र काम सारीदेव बोली आउ कौन लिखी सबू भल आसंता मास 7 तारीख दिन आम जाऊँ आपणकर बुझिलु भगिया सूर्या चेक पठाई तू बैंक को जाए 5,000 टंका सूर्या चेक पठाई। अच्छा माधव भाई तू कितना भगवान मत पढ़लु कौन कहलु भूल पढ़लु माने मु किछि बुझी पारुने। अरे चिट्ठी रे आमे एठारे भले रहछु आसंदा मास 7 तारीख दिन आमे जाउछु ए माधव अरे पुओटा एमती बेपोइटा कथा लिखिछि कोन अरे मु तो बुझी पारुनी बुझिलु भगिया सतरे तो मूर्खटाए पालटी गल सांग साथी के थी तू चिंता करछु ना सतरे माधिया भाई आज जब तो माँ बची था ए शुभ खबर शुणी केते खुशी होता बिचारीटा ए सुख बेले आर पारिक चलीगला तोर सब से पछ कथा को मन पकाई एमती मुह गड़ाइबाटा अभ्यास हो गला देखु पछ कथा मन पड़े सीना आखिरी लुह जाए शुणु माधिया भाई मत जिते 16 बरस से बापा चली गले आर पारिक एकारा 15 वर्ष आते कि नामक झील सहित है मोर बाहागर आपर माँ भी चलीगला एमती किसी दिन कटिगला आपर
देव को बचे दे तो पाई कला घड़ा कला पदा देवी आसन कर गाँ पूजा कला देवी मानसिक करुची मो देवी तते लागिला मां मो देवकी तते लागिला लाइट दे तुम ना बोधे भगिया हां क्या तुम जो सामान्य डेरी कर सब असुविधा होता तुमर गोटे पुओ होती डाक्टर बाबू हे बुढ़ी डाक्टर तुम डाक्टर ठीक सुनी तू ता भागो आगो तो फड़ गया केते कौन कहला बुढ़ी डाक्टराणी तुम सब ए अंधविश्वास कुसंस्कार पड़ी छटपट होच दुनिया मान कथा पड़ी छेली उड़ा कुकुड़ा पूजा करछ रानी संगे हत्या करछ मलेरिया ज्वर मध्य पूजा करछ एसो मिछ अंधविश्वास छात्र गा ताले डाक्टर हमें कौन करिबो बुझिल हो गया अल्प वयस विवाह कर तुम अवस्था विवाह गोटे उपयुक्त समय थाए अल्प वयस नारी मैंने विवाह कर पिला जन्म कर सक्षम होई न जहाँफल उभय माँ और संतानर मृत्यु होता है रोगग्रस्त होती जमी तुम अल्प वयस विवाह कर आज तुम अवस्था अवस्था की अवस्था को लगे माने कौन कौन देव मारिची मु कहवाक चाहती जे तुम स्त्री आज पिला जन्म करी आर पारी को चली जाइए मत डाकुची कहूची तमें कुआड़े गल अरे आस अब पुआ परा डाकुची तमें ताको नेबनी हमको बड़ हेबो हाकिम बाबा हाकिम बाबा अरे सूर्या सूर्या ए सूर्या कौन गल देन तते मो केते बुझिलेनी अरे तू एई जे बस तू एते डाकुची अत तू उत्तर देलु ओ तू तारा राखी तू बदे नुए कौन है तन तुम रे राखी तू कौन कहि बापा मो सहित खेलवा को कहीं नांती मु एका केमिति खेलिबि जे ओ एई जेता तो राखार कारण अरे चिंता काय करूची अरे मु पड़ा अछि आ तुम पीछे रे बा आमे जे साथी होई खेलिबा
ଚାଲିଗଲେ ମା ଚାଲିଗଲେ ଶେଷରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଚାଲିଗଲା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଏ କପାଳରେ କ'ଣ ଖାଲି ଦୁଃଖ ଲେଖା ଅଛି ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ତମ ସହିତ ମୋର କିଛି କାମ ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର କାମ ଶୁଣିଲେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରି ମରିଯାଇଛି ଆଉ ସେ ପିଲାକୁ ତୁମେ ଖୁବ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ବଢ଼ାଉଛ ହଁ ବାବୁ ଏସବୁ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ବାବୁ ମୁଁ ସେ ପିଲାକୁ ନେବାକୁ ଆସିଛି ମୋ ପୁଅ ହୋଇ ରହିବ ତାକୁ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ାଇ ହାକିମ କରିବି ହଁ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ତ ସେ ତମ ପୁଅ ତମେ ତ ମଫଦର ଲୋକ ତାକୁ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିବନି କ'ଣ କହିଲ ସହି ବାବୁ ମଫସଲି ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେନି ହାକିମ କରିପାରିବେନି ଯତ୍ନ ନେଇ ପାରିବେନି ବାହାରି ଯାଆନ୍ତ ମୋ ଘରୁ ବାହାର ସହରୀ ଲୋକ ତମେ ଏକା କରିପାରିବ ନା ଯଦି ସେ ହାକିମ ହୁଏ ତମକୁ ପାଦରେ ଏଡ଼ାଇ ସହରକୁ ଚାଲିଯିବ ମନେ ରଖ ତମେ ହାରିଯିବ କ'ଣ କହିଲ ସରି ବାବୁ ମୁଁ ହାରିଯିବି ରହିଲା ବାଜି ପୁଣି ଦେଖା ହବ 30 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଦେଖା ହବ 30 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ଆମ ଦୁନିଆରେ ବର୍ଷ ହେଲା କି ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ କି ସମୟ କ'ଣ କେବେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି এই কালি ভଳି মনে হଉଛି ଆମ ସୂର୍ୟାର ଜନ୍ମ ମେଡିକାଲରେ ଆଜି ଦେଖୁ ଦେଖୁ କ'ଣ ନା ସେ 30 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି କ'ଣ କହିଲ ମାଝା ଭାଇ ଆମ ସୂର୍ୟାକୁ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ମାଝା ଭାଇ ଅନାନି ଅନାଜି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଉ କୋଉ କଥା ବଢିଆ ଏଇ ସହରୀୟ କଥା ଯଦି ଦେଖା ମିଳନ୍ତା ଦାଦା କହନ୍ତି ଏ ସରି ବାବୁ ମୁଁ ହାରେ ନାହିଁ ମୁଁ ଜିତି ଯାଇଛି ହଁ ମୁଁ ଜିତି ଯାଇଛି ଆଉ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଥିବା ଏ ମାଟି ଖଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ମୋ ସାକ୍ଷୀ ବୁଝିଲୁ ଭଗିଆ ସେ ଟାଉଟର ପ୍ରଧାନ ଗୁଡା କହୁଥିଲା ତା ଝିଅ ଚମ୍ପି ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ସୂର୍ୟାର ବାହାଘର କରିବା ହେଲେ ମୁଁ ସଫା ସଫି ମନା କରିଦେଲି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଭଗିଆ ଯଦି ଆମ ଗାଁ ସାପି ସହିତ ସୂର୍ୟାର ବାହାଘର ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ମୁଁ ବି ଠିକ ସେଇ କଥା ଭାବିଥିଲି ଆରେ ମୋ ମନ ପାଇଲା ବେଳେ ଝିଅଟି ହେଉଛି ସାପି ଆରେ ପାଠ ଦି ଅକ୍ଷର ପଢିଛି ବେଶ ମାନିବ ହେ ମାଧବୀ ଆରେ ତୁ ଯା ତା ଘରେ କଥାଟା ପକ୍କା କରିଦେଇ ଆସୁନୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ଆସୁଛି ଆରେ ଭଗିଆ ଘରେ ଅଛୁ କି ନାହିଁ ରେ? ସାଦେ ଆପଣଠାରୁ କରଜ କରିଥିବା ଟଙ୍କାର ସୁଧ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶୋଧ କରିଦେବି ଆରେ ଭଗିଆ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି କି 5,000 ଟଙ୍କା
କହିଥିଲେ ଗଲା ବର୍ଷ 5,000 ଟଙ୍କା ସୁଝିଦେଲେ ସୁଧମୂଳ ପରିଶୋଧ ହେଇଯିବ। ଏ ବର୍ଷ 25,000 କେମିତି ହେଲା? ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବିନି ସାନ୍ତେ। ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏ ସଂସାରରେ ଭାସିଯିବି। ଭାସିଯିବୁ? ଭାସିଯା! କାଇଁ ପଇସାଟା ଦଉନୁ? ସୁରିଆଟା ପୁରା ଚାକିରି କରିଛି। କହୁନୁ ଆହୁରି ଦବ? ଯଦି ନ ଦବ ନା, ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ତୁ ଯଦି ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତାବ? କି ପ୍ରସ୍ତାବ ଥାନ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ? ନା, ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି, ଏଇ ତ ମୋ ସୁରିଆ ସହିତ ମୋ ଝିଅ ଚମ୍ପିର ଟଙ୍କା ଧରିଛି ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ମୁଁ ବିକିନି। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ହବ ମୋ ଘରର କୁଳବଧୂ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଧରିନିଆକୁ ଘରେ ପୁରେଇଲେ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେବ? ଗାଉଁଳିଆ କାଠି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ପଛେ କିନ୍ତୁ ନଈବନି ମନରେ ନଈବନି। ଆରେ ତୁ ବି ମନେ ରଖ ବାପ ଭଗିଆ। ଅଳ୍ପ ଭିତରେ ଯଦି ତୋର ଘର ଦ୍ୱାର ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ନିଲାମ ନ ହେଇଛି ତାହେଲେ ମୋ ନାଇଁ ବି କାଇଦୁଛ ସତରେ ନୁହଁ। ଆଧାର କାଗଜରେ ଦସ୍ତଖତ ମାରିଛୁ କି? ଆରେ ମତେ କଣ ଇଏ ଭାବିଲା କି? କାହିଁକି କଥା କାହିଁ କହୁଛୁ? ଏଇ ନେତ ରାଖିଲି କିଛି ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ହଉଛୁ। ଏଇଟା ଭଗିଆ 25,000 ହଉଛି ମୋର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମନେ ରଖ, ଆର ମାସକୁ ଯଦି ତୁ ମତେ 25,000 ନ ଦବୁ ଏଇଠି ତପ ସୁରିଆ ସହିତ ମୋ ଝିଅ ଚମ୍ପିର ଘରଟିଏ ସବୁ ନିଲାମ ହବ। ଆରେ ମତେ କଣ ଇଏ ଭାବିଲା କି? ଶୁଣନ୍ତୁ ସାନ୍ତେ, ହେ ଭଗବାନ, ଏସବୁ ମୋର କଣ ହେଇଗଲା? ଏପଟେ 7 ପୁରୁଷର ଭିଟା ମାଟି ଆଉ ସେପଟେ ମୋ ପୁଅ ସୁରିଆର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆଉ ମଝିରେ ପାଚେରୀ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମୋ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଭରଣ ହୋଇଥାନ୍ତା କି ଖୁବ୍ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଭଗିଆ, ଆରେ ଏ ଭଗିଆ, ଆଜି ସୁରିଆ ଆସୁଛି ରେ। ଆମ ଗାଁର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆସୁଛି। ଆଜି ପରା 7 ତାରିଖ। ହଁ ମାଧବ ଭାଇ, ମୁଁ କେତେ ଆଡ଼େ ଖୋଜିଲି, ବର୍ଷା ଦେଇ କୋଉଠୁ ପାଇଲି। ଆମ ସୁରିଆ ଦହି ପଖାଳ, ସଜନା ଶାଗ ଆଉ ବଡ଼ି ବାଇଗଣକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ। ତୁ ସାବିକୁ କହିଲୁନି, ସେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ସାବିକୁ କହିଲୁନି, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥାନ୍ତା ଟିକେ। ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ? ଏଇ ତ ଭାଉଜ ଆସିଲାଣି ବୋଧେ। ସୁରିଆର ମନପସନ୍ଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଡ଼ କରିନି କି? ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅଟି ପାଳି ପୋଷି ମଣିଷ କରିଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି କି? କହିଲ ଦେଖି, ଆମ 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଆଗ ଜୁହାର କରିବ? ନାଇଁ ଭାଉଜ, ମତେ ଆଗେ କରିବ। ଆରେ ମୁଁ ତାର ବାପାଟି। ନା, ମତେ ଆଗ କରିବ। ମୁଁ ତାର ସବୁ ଖବର ରଖୁଛି, ଯିବା ଯିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେବା ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଉ ହେଲା, ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ କାହାକୁ ଆଗ କରିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ହେଲେ ମୁଁ ତାର ମା ପରି। ଏଇ ହାତରେ ତାକୁ କେତେ ମାରିଛି, କେତେ ଗାଳି କରିଛି, ସେ ସବୁକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରୁନାହିଁ। ନିଜ ପୁଅଠୁ ଭଳି ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଦେଇଛି। ଆମ ସୁରିଆ ଆସିଲାଣି।
ଚୁପଚାପ ଯେ ଭାବୁଛି ସେଦିନର ଧୂଳି ଧୂସରିଆ ସୂର୍ୟ ଆଜିର ଶିବପ୍ରତାପ ବାବୁ ମୋ ପୁଅ ହାକିମ ଶିବପ୍ରତାପକୁ ଯଦି ତା ମା ଆଜି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା କେତେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତା କେତେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତା। ଓହୋ ତ ସବୁବେଳେ ସେଇ କଥା ପୁଅଟା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଆସିଛି ଟିକେ ଲୁଗାପଟା ବଦଳାଅ। ଆରେ ସୂର୍ୟା କାର ଭିତରେ କିଏ ଅଛି କି ରେ? ତାଙ୍କୁ ତୁ ନ ନେଇ ଏକା ବସି ଆସିଲୁ। ଆରେ ସୂର୍ୟା ଯା ତୋ ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ସରି ମୁଁ ଆସୁଥିଲି କିଛି ଭାବିବନି ଆଇ ଏମ୍ ସରି। ହଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଆସିଛୁ ତମ ମତେ ଟିକେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ମୋ କଥା ଆଉ କାହାର ମନେ ପଡୁଛି? ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବସି ବୋର ଲାଗିଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ଜୁହାର କର ସୀମା ଏମାନେ ଗୁରୁଜନ। ବାପା ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ମା। हेलो हेलो माय डियर फादर इन लॉ कंग्रेचुलेशन। अरे किए कि रे सूर्या ବାପା ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ମୁଁ ଭୁଲ କରି ବସିଛି। ଇଏ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ଇଏ ବା ତୁମ ବୋହୂ। यारी भिତରେ तो ବାହା ହେଇସାରିଲୁଣି ଏମିତି ଭାଇ ଆରେ ମୁଁ ଠିକ ଦେଖି ପାରୁଛି ତ ଆ ମା ଭିତରକୁ ଯିବା। छी କି ନେଷ୍ଟିକ୍ ମଣିଷ ତମେ ଡ୍ରେସଟା ମଳି କରିଦେଲ। ସୀମା ତମେ କାହା କଣ କହୁଛ ଜାଣିପାରୁଛ? ଆହୁରି ଆପା ସୂର୍ୟା ଆରେ ଏହା ତ ଆମ ଭାଗ୍ୟ। ମା ଯଦି କିଛି କହିଦେଲେ ରାଗିଲେ ଚଳିବ ନା ଆରେ ଛୁଆ ଲୋକ। ମୁଁ ଏ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ରହିପାରିବିନି ସୁର କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଆରେ ସୂର୍ୟା ତୁ ବୋହୂମାଙ୍କୁ ମନା କର ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ଏଠାରେ ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ଅଡୁଆ ଲାଗୁଥିବ। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷର କଥାକୁ ଏ ଛାତି ଭିତରେ ଚାପି ଧରି ମୁଁ ବାଟ ଚାଲିଛି। ସେଦିନର କଥାଟି ଆଜି ସତେବାକୁ ବସିଛି ମାଧ୍ୟ ଭାଇ। ଏ ସୂର୍ୟା ଆରେ ବୋହୂମାକୁ ଅଟକା ହେଲେ ବି ଗଲତ ହଉଛି। ଏ ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ପଶୁମାନଙ୍କ କଥା ଯିଏ କହିବ ତାର ଆଗେ ନେବା କଥା। ସୁର ଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଦେଖାଯାଏ ନା ମୁଁ ତ ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିପାରିବିନି। ତମେ ଏଠି ଯିବ କି ନା? ଭିତରକୁ ଯିବା। ପଇସା ଭାବୁଛ ଆରେ ବୋହୂମା ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲେଣି ଏଣିକି ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତ ତାଙ୍କର। ଏ ବୁଢ଼ାପାଟା ଆଉ କେତେ ଦିନ ବୁଝିବ? ଟିକେ ରୁହ ଭାଉଜ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ବଡ଼ ମା ବାପା ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି ବୋହୂମା। ଆମ ଘରର କୁଳଭଦ୍ର ସମ୍ମାନ ହେଉଛି ଏଇ ଚାବି ଆଉ ଅନେକ ଆଶାକୁ ସାଇତିଥିବା ଏ ମାଟି କଣ୍ଢେଇ। ଏ ମାଟି କଣ୍ଢେଇ ଏହାରି ସହିତ ମୁଁ ଖେଳେ ହସେ କାନ୍ଦେ ନିର୍ଜନ ରାସ୍ତାରେ ବି ଚାଲେ। ଏ ନିଅ ବୋହୂମା ଆଜିଠୁ ତୁମେ ୟାକୁ ସମ୍ଭାଳ। ଭିତରକୁ ବଡ଼ ମା ସହିତ ଯାଅ ସୀମା। ଆରେ ମା ଆ।
ଭିତରକୁ ଯିବା। मनीषा में बहुमा अध्या क्या कहते अरे आपा सूर्या अरे तू मन दुख करू कि बहुत खुशी हाँ हाँ से तो बहु महापरी सीमार व्यवहार में तो तुमको भल लगुन बड़ माँ तुम कौन आम उपर रागिछ छुआ बापा मैंने केबे रागंती नहीं रे मु कहीं रागिबी तू पड़े तो बापार आशा भरोसा चिड़ियाखाना पशु मान सहित तमें भी पशु पालन कर ठीक अच्छे मुझे ड्राइविंग कर चल जाऊँ बुढ़ा मैं तो जाबी कौन ना कुलपुत्र सम्मान चापी धरी खुड़ निजे चढ़ा जहाँ नहीं एते सपन देखुले शेष से सपन आज भागी खड़ा खड़ा होगला पालटी गली चिड़िया कलर सब तुम्हें सामान्य कथा को आदेश करनी सीमा टी रागी पिला तो बारे हाके बापा तू ठीक कहचु तू ठीक कहचु पूरा भूले हाके बसाइब
कहीं गाड़ी देइथिबारु आपण मते कोलारे धक्का मारी चप्पल पाड़े बनाई तो पापा फुटपाथ मनीष गुड़ा एमती अभिनय करती मत ठिया होई बोर लगिलानी मोर लास्ट वार्निंग तमे तू जीव कि ना हां मु गाड़ी रे अपेक्षा करी केमिति देरी न बापा मु कौन कहूली कि सीमा जदि पलाए मु कौन करी तारी पाई तो मु आज एत बड़ा पदवीर अधिकारी अरे सूर्या शेषे तू भी यही कथा कही पारू तोर बापा तो पाई कौन न करी लुण चिमुटाए सहित भात खाई तो पाई टंका जोगाड़ करी छाती रक्त निकाड़ी तोते आज मनीष परी मनीषटीए गढ़ी तोली कौन एटा तार पुरस्कार मजा भाई काठगड़ा पर आखि बुझी बसिले स्वर्ग को पांचा तो बाकी अच्छी जड़ा पड़े अब आखि धुरी देले चौकी बसी ठीक सही खंडी उड़ा सारी कौन केबे पंजीर भीतर को मजा भाई ताको कही दियो से पंजरी भीतर सारी नहीं आउ सीमा बसी बसी बोर हो मु आसुची पापा हाँ यही 100 टंका रख औषध पत्र खर्च कर मु आसुची रही जा दुरिया तू रही जा से कौन फेरब खंडी उड़ा सारी जाली गोरा दूरे कहीं हो दूरे कहीं वही गोरा पानी मेरी माना छाड़ी
केवल मुझको सुनिया भाई ए मजे भाई अरे मु आसुची पूरी देखा हबो आरो छाना मारे शेषରେ ତୁ ବି ଚାଲିଯିବୁ ବଗିଆ ନା ଭାଇ ନା ଆମେ ସେ ପ୍ରଧାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା आवाज़ भाई तू मत ममता लगा दे मासु से बाजे भाई मासु से ରହିଯା ବଗିଆ ତୁ ରହିଯା ନା ତୁ ବି ଚାଲିଯା ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯାଅ ହଁ ହଁ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯାଅ विज्ञापन तो जाने तम झीर नाच नाच मास्टर दरकार बोली बॉम्बे रु आसी सीधा सीधा आपन घरते हाजर गली अच्छा मास्टर इटा कौन अच्छा मास्टर एटा कौन आपन गुणवती झील शिखाई पारिबे दीपिका पादुका प्रियंका चोपड़ा मल्लिका शेरा बात नाच शिखाई शिखाई फिल्म गुड़ाक सुपर डुपर हिट कर तुम झील को तो आगे कटे धाव शिखाई पारे तुम झील को टिके डाकिल Oh!
पेटर मोर जीवनटा डल भितर अच्छे चलना को बल पाऊनी कौन करी प्रधान बुढ़ार चक्रांतर शिकार गाँ छाड़ी सहर को आसिली भाभी सहर में अनेक लोक किसी गोटे काम मिलଯିव से मिलने शेष पेट चाखंड को पाई मु आज कुलीगिरी कली से भी भाग्य मत साथ देवनी 3 दिन है काम गोटे किसी मिलूनी पेट नंबर को खाली
ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ଏ ଜିନିଷ ଧରି ଚାଲିପାରିବିନି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି କୋଉଠି ଗୋଟେ କୁଲିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସ କୋଉଠି ଗୋଟେ କୁଲି ଦେଖିବା ଆରେ ହେଇ ତ ଆଗରେ ଗୋଟେ କୁଲି ଠିଆ ହେଲା ବୋଲି ଜଣା ପଡୁଛି ଏ କୁଲି ଆମ ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇଯିବୁ ହଁ ବାବୁ କାମ ଯେତେବେଳେ ମିଳୁଛି ମୁଁ କାହିଁକି ମନା କରିବି ଦିଅ ବାବୁ ତମ ଜିନିଷ ଦେଖ ମତେ ଦିଅ ମୁଁ ନେଇଯିବି ଦିଅ ବାପା ବାପା କେ କାହାର ବାପା କାହାକୁ ଆପଣ ବାପା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜଣେ ଫୁଟପାଥର ମଣିଷ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ କୁଲି ଆରେ ମୋ ଭଳି କୁଲିକୁ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ହୋଇନପାରେ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ବାପା କଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଆରେ କଣ ଆଉ ହେବ ଏ ତ ମୋ କରମର ଫଳ ଆରେ ଫୁଟପାଥର ମଣିଷ ଗୁଡା ଆରେ କେମିତି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘର ଏଇ ଫୁଟପାଥ ନା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବାବୁ ସେସବୁ କଥା କହି ଆପଣଙ୍କର କାହିଁକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବାବୁ ଆପଣ ଜିନିଷ ଦେଖ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇଦେବି ହଁ ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ अरे के कर बापा अरे मु तो जने फुटपाथ रा मणिष आ तमे तो बाबू साहेब मु केमिति तुमर बापा बापा ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଶାପର ଫଳ ଆମେ ପାଇସାରିଛୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଚାକିରିରୁ ବାହାରକୁ ଦିଆଯାଇଛି ମୁଁ ବି ଜଣେ ଆଜି ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି କଣ କହିଲୁ ସୂର୍ୟା ଆରେ ଶେଷରେ ତୁ ବି ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ହେ ଭଗବାନ ଏକି ବିଚାର ପ୍ରଭୁ ତମର ଏକି ବିଚାର व्यस्त होना रे सूर्या तू व्यस्त होना एबे भी तो बुढ़ा का पहुंची रे से तो कथा बुझी पारिबो हां हां निश्चय बुझी पारिबो मुंडा बुले रे छी मु छाती
ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ବାପା ଏ ତମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଛାତି ସୀମା ବାପାକୁ ଧର ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବା ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ ମୋର ସମୟ ସରି ଆସିଲାନି ରେ ମୋର ଡାକ୍ତର ଆସିଲାନି ଏଇ ତୋ ବୋଉ ମତେ ଡାକୁଛି ଏଇ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ହଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ମୋର ସମୟ ସରି ଆସିଲାଣି ରେ ତୋ ବୋଉ ମାକୁ କିଛି କହିବନି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ଆମର माटी कटे को सजाड़ी दे तू ता हातरे दे दबु कहले वो आरा परिरे शांति विश्वास मत करती शांति रे आज मो बापा को हराई भाभी उच्च शिक्षित झील को विवाह कले समाज सेवा प्रेरणा मिल फलटा अलटा है समाज सेवा दूरे था जी मत दुख कष्ट एति छोटू एत बड़ करते अथच मु आज किसी करिपारिलिनी देख मो जीवन देख हे भाई भौणी गण देखुंत तो मोर ये अवस्था कहींपारे मोर ये अवस्था दायी किए मु जानी आपण मैंने ठीक यही कहे जे आज ये अवस्था दायी केवल मो कारण जो बापा माँ एत दुख कष्ट छोटू बड़ कर एत बड़ पदवीर अधिकारी कराई अथच मो भली पुओ मूल्य बुझी न पारी आज दूरे देला
ଶେଷରେ ମୋରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଗଲା। ଏଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, କେହି ଯେପରି ମୋ ଭଳି ଭୁଲ ନ କରନ୍ତୁ। ବାପା ମାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଦର ମାଟି କଣ୍ଢେଇକୁ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନ ଦେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। माटी कण्ढेई पार्टिसिपेट करथिबा समस्त कलाकार मानकु बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान कैरेक्टर अनुसार मुना कहबी से माने आगो को आसी भगिया दल रे थिले भास्कर चंद्र पंडा आचार्य, माधुया प्रकाश कुमार नायक 10th श्रेणी, मल्ली अंकिता प्रियदर्शनी महांत 9th श्रेणी, सीमा मनीषा पृष्टि 8th श्रेणी, सूर्या सुनील नायक 9th श्रेणी, प्रधान भरद्वाज नायक 10th श्रेणी, नटनागर संग्राम महांत 9th श्रेणी, चंपी शिवानी महंत 9th श्रेणी, डाक्तर ललित कुमार सेठी 9th श्रेणी, सहरी बाबू हरिशंकर महंत 9th श्रेणी, सूर्या छोट अवस्था आनंद कुमार मुर्मू 8th श्रेणी। समस्त कलाकार को बाणीतीर्थ परिवार तरफ अशेष अशेष धन्यवाद। आसंता काली ठीक